हुगली से आज एक विशेष अवसर की तस्वीर सामने आई है, जहां महान समाज सेवी हाजी मोहम्मद मोहसिन की 294वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। हुगली झुंझुनू के इमामबाड़ा स्थित मोहसिन साहब की समाधि पर विधायक समेत कई गणमान्य जनों ने पुष्पार्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मोहसिन कॉलेज के प्राचार्य, पूर्व छात्र, नगर निगम के पूर्व चेयरमैन और इमामबाड़ा ट्रस्ट के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने मोहसिन साहब की उदारता को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मानव सेवा के लिए दान कर दी। ये समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हुगली मोहसिन कॉलेज और सदर अस्पताल में दिन भर अनेक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, ताकि नई पीढ़ी को उनके योगदान से अवगत कराया जा सके। मोहसिन कॉलेजের প্রিন্সিপাল এবং তাদের অ্যালুমনি তারা এসেছেন। এই মহসিন ট্রাস্টের হাজি মোহাম্মদ মহসিন ট্রাস্টের যারা আছে তারা ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর, চেয়ারম্যান দুজন, আশিস সেন, গৌরীকান্ত মুখার্জি ছিলেন, আর এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তিনিও ছিলেন। এই ট্রাস্টের যারা কাজ দেখাশুনো করেন গৌতমবাবু, তিনি সর্বতভাবে চেষ্টা করছেন যাতে এই প্রপার্টি এবং হাজি মোহাম্মদ মহসিনের সমস্তটাই কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়। আজকের এই পবিত্র দিনে আমরা ঈশ্বরের কাছে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তার চিন্তাধারায়, হাজি মোহাম্মদ মহসিনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা, ভারত এবং ভারতের বাইরেও বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তারাও যাতে এগিয়ে চলে। নমস্কার।